Yo guys, we're right now in here in City of Bantayan Extension. So maglakaw na kami padong pauli. So I don't know what's the time na, but sige lang, maglakaw lang kita. Let's go. We're right now in dyan na rin na lugar, BJ. New road na sa Uboob. So tiri kami na agianan. Mabalik pagod kami diri sa Rakay mag-training. Naliksik na nga eh. New road. New road. New road. New road. New road. New road. This is what it is. This is what it is. This is what it is. Rain na nag-raining. It's raining naman na. Ay kami sa Mukul. San Isidro. Misa sa kalag ni Andres Pascuala, Bernardo Maria, Manuel, Dominador Arsinia. Nagpamisa Espirita Hobay. Yeah. Misa kasalamat sa Ginoo sa mahal nga Birhen Maria. Sa Senyor San Isidro, Senyor San Vicente. Manny Pacquiao, ang pambansang kamao. Kapag ikaw matamaan, parang kang natamaan. Gana? Basta sumbagon nga ganin ni Kwan ni Manny Pacquiao daw na sumbagan pud kasang shotgun. Hanap po silan. Gana ba? Ah. Kena? Apa? Right. Good job, bro.
Okay. We're here. Dahil lang kami sa esquina yan. Okay. Kaya, selamat kay Kaya. Kaya, selamat ya. Sige. Libre. Ay. Kaya. We did the challenge but nagsakay kami kay nag-uwan. So it's okay lang na magsakay kay isod mabasa mahilan tanan da. Padto pa ba kami sa Jiu-Jitsu garage kay mag-training. So mas gipili na mo na magsakay just for free. Amo na tatoyo kay sa kotse kami mo sakay but iban busy, hindi sila magpasakay. So may nagpasakay na tri-motor tricycle. Okay, so ayun namin sa balay. Okay, dulong si VJ because ayun namin sa balay. Para sa iyo laban Lance Pizza, Don Macchiatos. Ito to kung hindi nagstay ang itong block filter na kon ba dili man taka dere kon naman guest da ba nang bisita da ba dere block filter sa judo tambo kay niya dako stock mo demo pero kon sila ka judo lang dili dako lang sa gamay dako ba to bulag gani ako sa kamata. Maring judo lang. Oo. Maglisod si Sir pag take down. Oo. Pareda sila. Kay pandaman drill daman. Pero kung tuyoon madawg si Sir. Okay. Okay. Sige, tama. Bye. Bye-bye.